କିଏ କିରେ? शांत को चिन्ह पाउनाहांती ନାଇଁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। शांत मु परा नट ଆରେ ନଟ ତୁ କଣ ଗ୍ରାମରେ ନଥିଲୁ? शांत मु को ग्राम रे रहूची ଆଉ କୋଉଠି ରହୁଛୁ? शांत कुलकुता କଲିକତାରେ ରହୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା। କଲିକତାରେ କଣ କରୁଛୁ? शांत गोटे चाकरीटे करिଛି ଆଉ ଚାକିରି କରିଛୁ? ଆଜ୍ଞା। କି ଚାକିରି କରିଛୁ? ଏ शांत ପାଇଖାନା ସଫା ଚାକିରି ଭଲ ଚାକିରିଟେ କରିଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛୁ? ଏ शांत से ଦରମା କଥା କୁହ ଇଏ ଖାଇ ପିଇକି ମାସକୁ 30 ଦିନ ଇଏ ଝାଡା ପଇସା ମୋ ହାତରୁ ଆଉ ଭଲ ଦରମା ପାଉଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଯୋଉ କଲିକତା ଯାଇଥିଲୁ କଣ ସବୁ ସାମାନ ପତ୍ର ଆଣିଛୁ କଲିକତାରୁ? ଏ शांत ଆଣିଛି ନା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପତ୍ର ଖଞ୍ଜେଇକି ନା ତାହେଲେ ତୁ ଆସିଲୁ ହେରି କଲିକତାରୁ ଏବେ? ଆଜ୍ଞା शांत ଏ କଣ ଆମ ମୁଁ ଗାଁରେ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କରିଦେବୁ? शांत ମୁଁ ପରା ଖାଲି ଏଠି କରିବାକୁ ଆସିଛି ଆଁ? କଣ କହୁଛ? शांत କଣ କହୁଥିବ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ବିଜେ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏ ଜାଗାଟା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲୁ। शांत ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦଉଛି अरे नट नट ଆଜ୍ଞା शांत केडे बकुलिया टाकी रे? ଟିକେ ରୁହ शांत କି ଶାନ୍ତି ଓହ अरे मु तते कोन कहली? शांत ଆପଣ କହିଲେ ହରେ ନଟ ଏ ଯୋ ଟିକେ ଅଧିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ପରିଶ୍ରା କରିଦେଲୁ अरे मु तते कहली हमर ए जगारे प्रभु ईश्वर पार्वती विजय करिवे। जगाटा टिके परिष्कार माने सफा करिवा पई कहली, तते परिश्रा करिवा पई कहि नथिली। ए शांत मस्ते को निशा ହେଇଛି ए ଆପଣ ପୁରା ନିଶା ହେଇଛି काहे? ए शांत ଆପଣ ଯଦି ମତେ ସଫା କରିବାକୁ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ କାଇଁ ପରିଶ୍ରା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। अरे परिष्कार करिवा पई कहली। ए शांत ସେ କାମ ମୁଁ କରୁନି से काम आउ किए करूची? शांत ମୋ ଘରୁ ବାଲା तो घर वाला करूची? घर वाला को डाकिले आसीबो? ए शांत ଆସିବ ताल डाकिलु? ए शांत 6 ମାସ ହେଲା ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଏ ଟଙ୍କା ଯେଠି କିଛି ଦେଲେନି ए शांत ମୁଁ ଡାକିଲେ ସେ ଆସିବ आउ ଆପଣ ଡାକିଲେ ସେ शांत ଆସିବ अरे मु काई डाकिबी तू डाके? ନା शांत ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ मु जदी डाकिबी मु तो ता ना जानिनी। शांत ନା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ଖାଲି ତ ହଲର ଚଲର ହଉଛି ଆଉ ଟିକେ ରୁହ ମନ ପକେଇ शांत ମନ ପଇଲା ମନୋରମା डाकिबी? ଆଜ୍ଞା ए झे मनोरमा कौन माटी आउछु? काहे? शांत ଏତେ ରାତିରେ ମୋର ଗୋଟେ ମାନ ଇଜ୍ଜତ ସମ୍ମାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି କି ନାହିଁ शांत ଏତେ ରାତିରେ ମୋ ମାଇକିନାକୁ ଆପଣ ଡାକିଦେଲେ अरे तू सिना कहलाରୁ ମୁଁ ଡାକିଲି ନହେଲେ ମୁଁ କାଇଁ ଡାକିଥାନ୍ତି? शांत ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କୁଅଁର ପଡିବାକୁ ପଡିଆ ନାଇଁ ମୋର କୋହରେ ପଡିଆ ଦରକାର ନାହିଁ କି ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଡାକେ शांत ଡାକିବି ଡାକେ। ହଉ ତାହେଲେ ଡାକୁଛି ଆଉ गाय करत न लखन थईन गाय करत न लखन थईन पद पंकज कर नमस्कार बहरा बाबू हला बहरा महारा बाबू प्रभु ईश्वर पा
ହେଲା ଟଙ୍କା ଚିଠି କିଛି ନ ଦେଲା ମଦ ପାଣି ପିଇ ମାତାଲା ହୋଇଲା ମଦ ପାଣି ପିଇ ମାତାଲା ହୋଇ କରବା ସେ ଦୁଃଖ ଦିନ ନେବାକୁ ମନୋରମାକୁ କିଏ ଡାକୁଛ ବାବୁ ମନୋରମାକୁ हे पुदान दे एठी जुआर होची हे पुदान दे कोउ बटे पुदान दे कोउ बटे जे ए झिया साथ कोउ बटे तो आग पटे आग बटे का तो पाउनी ए झिया साथ एठी जुआर होची मते काहे की डाकिले की काहे डाकिले कि तमर के विदेश को जाइथला कि हां पुदान दे मोर स्वामी जाइतिले सेई तते एठी डकाइथला काहे से खंडिया को आज जदि देखंती ना आज तार दिन को मोर दिने से मत आज चिन्हिब मझरिया बाप केणे गला मझरिया बाप केणे गला राजा दंड सपन होइला मझरिया बाप केणे गला पुलिस का डाका पड़ूची चमक पुलिस का डाका पड़ूची चमक बेड़ा आती दुई गड़ी हला मदरिया बाप केने गला वाला मामा भरामचंडी मा ये मुआ मुंड रखी गुरु का मुंड खालो मा कोन हला से खंडिया गला कुआडे एठी किने कोठी बुलुथव देखिलु कलिकता रो आइछ तो जोडे बेग भलो बेग रे कोन सामान पत्र आनिची जे मद टिके जोरिया के पी देची गोड़ा हाथ एपट सेपट पडुथला मत भी गईची हां हां से बाड़ी पड़ा को आज देखाई हे पुदान दे हां से खंडे को मु तो पाउनी देख घर आडे जाइथव आपन तो रहस्य करना दीदी नाइ मु काई रहस्य करबी घर आडे जाइथव देख हे पुदान दे से बात सारा नीलू महाराणा रे घरे पसी जाइछो देखिलु छेली गोटे कोठी बबुची हे पुदान दे हां से खंडे को मु पाउनी बा देख तुम घर आडे जा नाले से नीलू हर घर आडे जा नीलू हर घर आड़े जीबी हे पुदान दे मो घर आगरे को तीन गोड़िया संठुटिए जो संठ तो हला चारिटा गोड़ तीनटा गोड़ कुआडू आसिला सादर मु कमी चुडारे कहू ना जे भल कि देखे तो स्वामी जदि पत्थर गदारे पड़ी जाइथव गोड़ा हाथ टेकी हेकी थव ताका दुआरे पत्थर गदा है नीलुहर दुआरे नीलू महानार दुआरे ओ बाबू टमाटी के टेकिला हाँ तो पुधन साथ एई तमर स्वामी अरे खंडिया 6 मास होला विदेश गलु जे 5 टका किछि देलुनी मो जजिया पर केमिति रहबो केमिति चलिबो ए पुओ कहीं हसुचु कि रे अरे नट ए नट आजा साथे काई कांदुचु कि रे साथे अरे काई कांदुचु माइला अरे किए माइला साथे मो माई किना कोथरे माइला कि रे ए
ଆପଣ ତ ଭାରି କୁତୁ କୁତୁ ନାଗୁଥିବା ଆରେ ତତେ ତ ମାଇଲା ମତେ କାହିଁ କୁତୁ କୁତୁ ଲାଗିବ? ଏ ପୁଅ କାହିଁ ହସୁଛୁ କିରେ ଟିକେ ରହ ମୋ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଗଲା ଟିକେ ରହ ସାତ କୋଉଥିରେ ମାଇଲା ତା ବୋପାହାରୁରେ ବଡ ଝାଡୁଟିଏ ଆଣିଥିଲା ସେଇଥିରେ ଖାଲି ଖୋବି ପକେଇଲା ଆଉ ଆରେ କୋଉଠିକି ମାଇଲା? ଏ ସାତ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଭାରି ବିକଳର କଥା କହି ହଉନି କି ସହି ହଉନି ସାତ ଆରେ ତତେ ସେ ବାଡେଇଲା ତୁ ତାର କିଛି କରିପାରିଲୁନି? କଣ କହିଲା ସାତ ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ନୋଟ ହାଡି ବୁଝାতুନି ମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଫାଡି ଚିରି ଦବ ଫାଡି ଦବ। ଆରେ ଖଣ୍ଡିଆ ତୋ ବୋପା ଫାଡିଥିଲା ହଲୋ ବୁଝାତୁନି ଭାଇ ନା ମୋ ବୋପାଦର କଣ ହବ ଦିଅର ହବ ଏ ପକେଇ ଗିଅର ଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଦେଢଶୁର ଏ ସାତ ହଁ ସେ ବୁଝାତୁନି ମାଇକିନା କହୁଛି ମୋ ବୋପା ଦିଅର ସାନ ଭାଇ ଦେଢଶୁର ସାତ ମୁଁ ରହିବିନି ଚାଲିଲି ମାରୁଣ କାଇ ଅଲ୍ଲା ଦୁଃଖ ଦୁରାଚାର ମଦ ପାଣି ପିଇ ବିଦେଶରେ ମଦ ପାଣି ପିଇ ମାତାଲା କିପରି କରିବି ଘରରେ କଲିକତା 5 ଟଙ୍କା ଘରକୁ ନ ଦେଲୁ ରେ କଲିକତାକୁ ଗଲୁ। ଟଙ୍କା ନଟିଲା ବାକିଆ ମାସକୁ ମାସ ବାବୁ ଆଣି ତତେ କାଲି କରିଦେବି ବାବୁ ଆଣି ତତେ କାଲି କରିଦେବି ଆଜଠୁ ଗାଡିର ବସାଲ ତେରି କାଟ ପିନ୍ଧିବୁ ହାତ ହଲାଇ ଦାଣ୍ଡେ ଚାଲିବୁ ଲୋ ତେରି କାଟ ପିନ୍ଧିବୁ देखी से नत बेलाइल निटरी तू जानी नऊ छतरा तू जानी नऊ छतरा खिया काटा बांगी पेटा पसेरे